Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Nawaza tunaendelea na somo yetu ambayo sijue kama uko mtu mwenye anakumbuka. Tuko tunajifunza sababu nimehubiri nini na kwa nini. Hii ni barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa watu wa Korinto. Na ujuzi na akili ambao Paulo alikuwa nayo imelisaidia ili kanisa, kama gisi nilivyosema, na kama vile hiki kitabu kipo mstari wa kwanza mpaka wa 4 inajifunza juu ya magawanyiko, juu ya kuachana, juu ya magawanyiko, separation, division, ubaguzi, tribalisme na mambo mengine. Lakini chapitre ya 5 mpaka 7 inasema juu ya uzinzi, wazinzi, wazinifu, washarati ndani ya kanisa, ndani ya Yesu Kristo. Na leo tutaingia kwa mstari wake wa 8, chapitre ya 8 mpaka ya 10, ambayo tuseme nasema juu ya chakula. Na Mungu atatusaidia pia, tutagusa 11 mpaka 14 ambayo nasema juu ya mikutano. Na leo niko na mambo mengi, maneno mengi. Basi Mungu anajua mbele ni huduma na kazi ya kwake. Kitabu ya Wakorinto sura yake ya 8 mama. Tunaanza kwa mstari wake wa 7, sababu tuko tunaenda na tunakata. Ingelikuwa seme tuko kwetu, kama tungekuwa tunafanya seminari, tunasoma ile chapitre yote, kama inaweza kuwa natusaidia zaidi. Lakini basi karibu mjakazi wa Mungu, soma uanzie pale kwa mstari wa 7. 8 ya Wakorinto wa kwanza kuanzia kwa mstari wa 7 na kushuka. Sikilize maneno, usikie tu maneno hapa, na waza direct unaenda kubarikiwa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ya 8 na mstari wake wa 7 na kushuka. Na kushuka. Tunasoma kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Bali ujuzi huu haumo ndani ya watu wote, ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu hata sasa hula kana kwamba ni kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu, na dhamiri zao kwa kuwa dhaifu unajisika. Usikiliza hapa, watu wanaanza kukula chakula ambao imetolewa kwa ibada za sanamu. Na sababu ya dhamiri zao kwa kuwa dhaifu, hawahangaike na chochote. Twende mjakazi wa Mungu, mama yangu. Mstari wake wa 8. Lakini chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu, maana tusipokula hatupunguzwi kitu, wala tukila hatuongezwi kitu. Chakula haina shida, chakula ni chakula tu. Haiko chakula ndio inatupresente mbele za Mungu, ama tusipokuwa kurepresentate mbele za Mungu. Chakula haina kitu, chakula haina kitu, haituongeze na chochote na itupunguzie na chochote. Haitufanya aseme juu tulikula chakula yenye litolewa mbele ya sanamu, mbele za Mungu sasa inatutia hivi ama isipotutia hivi. Haiturepresente na chochote mbele za Mungu. Lakini sikiliza neno la Mungu. Twende mama. Lakini angalieni
huu uwezo wenu usije ukawakwaza wale walio dhaifu. Hii uwezo yenu muangalie zaidi, hii uwezo yenu isikuye kawakwaza bale benye biko bazaifu. Twende mjakazi wa Mungu. Kwa maana mtu akikuona wewe uliye na ujuzi umeketi chakulani ndani ya hekalu la sanamu, je, dhamiri yake mtu huyo, kwa kuwa yu dhaifu, tunarudilia tena. Kwa maana mtu akikuona wewe uliye na ujuzi umeketi chakulani ndani ya hekalu la sanamu, je, dhamiri yake mtu huyo, kwa kuwa yu dhaifu, haithabitika hata yeye naye ale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu? Unasikia kanisa la Mungu, kuna vitu vingine venye shie tunafanya, unaweza kuona habina probleme, na uneneanza kujistifie, unaanza kujistifie kusema no, unaona iko na probleme gani? Lakini kuna batu bengine benye biko bazaifu, juu ya bale batu benye biko zaifu. Na hii iliingia katika kanisa la Korinto. Nilibambia kama pale ni mji ambayo ilikuwa inayala na zile mahekalu za kimapepo na mashetani. Na watu walikuwa naenda wanatambikia ndani, wanaabudu, wanapata mali na pesa. Lakini sasa kuna batu wengine wenye biko na majina ndani ya hekalu. Sababu ya hiyo, sisi kama kanisa, sisi kama watumishi wa Mungu tunakuwa na mipaka yetu. Lakini bengine abana mipaka katika huyu Mungu. Na njo maana tuko tunaona madoa. Uko naona batumishi ba kila haina, naye anasema iko mtumishi na dhamiri yake haimuhukumu kusema hii tendo mimi naweza kuwa niko natenda. Haisaidia huyu mtu mwenyeko mzaifu kanisa. Lazima na sharti tupate kujitambua na kujijua sisi ni wanani. Amena. Lakini leo prinsipe nye iko nibambie nayo. Wakujinyonga ajinyonge, wakujiua hajiue. Kuna hata post yenye unaweza kuposte. Kuko watu weviko bana poste na iko na objectif. Iko na objectif kutia tuiposte. Kuko foto yenye anakamata, kuko nyimbo yenye anakamata anatia. Neko na objectif ya mubaya. Henye haiwezi kusaidia mtu na neko netia na nkona kama anaweza kuitia kustati yake iko nomba Mungu mtu fulani aangalie tu, akutanane na stati yangu, akutanane na hii profile yangu, akutanane na hii yenye minati, anatie kono objectife kanisa. Na hajali maisha yake ya Kikristo. Sisi tunaitwa kutunza dhamiri ya batu bengine, bali kuko bengine biko dhaifu katikati yetu. Na wakati banatuangalia banaona ndani yetu image ya Kristo, picha ya Kristo, sura ya Kristo. Lakini ile weye haujali. Wa kujinyonga jinyonge, haiko minjo Kristo. Minjo abali nilibafiaka kumsalaba. Mwenye alibakufiaka kumsalaba ni Kristo. Mwenye mimi nafanya hivi ni kwa na mtu anajijustifie tu. Mungu akusaidie kanisa la Bwana. Amena.
Unakutana mpaka mtu anaenda fikia, mtu mwenye eko na ujuzi katika neno la Mungu anaanza enda kuingia mwekalu kuanza kukulia mo zile chakula ziliotolewa kwa ibada ya sanamu. Bo chakule konini, chakule konini, chakule konini, chakule konini, chakule konini. Bo mtu akikia kunyia pombe mumwangu, njoo inasema nini sasa? Njoo inatosha Mkristo yeko ndani yangu? Wala nikiuzia mtu pombe njoo nini sasa? Kanisa, kuna geste yenye unaweza kufanya inaonesha ya kwamba bo Mungu hana ile probleme juu uuze pombe usipouzisha pombe wala umpatie mtu akunywe pombe na kaza, lakini inaonesha ndani yako wewe mtu watu walikuwa na kwazi uko na maturite spirituelle, kumbe uko wa bure, uko zero, hauna msimamo. Na kumengine wenye balio wazaifu, wakati anona sa vile papa na uzia mtu mwingine pombe, mama na uzia mwingine mtu pombe, mbo mina endaka na abo mubare, mbo abo banaweza kukunywa, mi siwezi kukunywa. Kanisa la Mungu, kanisa la Mungu. Chapitre ya 9 nilisema sitaisema, nimeiacha. Sababu yangu ya kuiacha ni moya, lakini na kurekomande uipate kuisoma. Sababu inasema chiebe tunafanya kazi ya mazabau, tunakulia kumazabau na kuko maneno mengi. Hii kubahubiri yenye tunajua kubahubiri hapa na utupati haki yetu ni zambi, ni makosa kanisa la Mungu. Sasa niliona nikiingia pale, mie sina objectif ya kulomba pesa na siafaka kuhubiri hile na haiko njoo ndani yangu, lakini tuna haki ya kupata kitu kutoka kumikono yenu. Nekiwepo tunajizuiza, haiko sababu hatuna haki, lakini ni hali ya kuangalia tu basi. Kama watu wiko na roho nguvu utawafanyai. Tunajizuiza tu juu ya kutunza imani, juu ya kunani na kadhalika. Na hii acha niseme kitu kimoya, sababu nimeacha hii. Kanisa la Mungu, kuna watu wengi hawanijui na wajue siri ambayo ninatembea nao na Mungu. Tumuinulie Bwana Yesu mikono yetu, tumpepe. Nataka sema kitu mama Rusia, muinulie Bwana Yesu mkono, mpepe mama. Wala kama liganda mimi nawaza juu sione anabushi. Mimi sielewi kama ni nini. Najiona hivi. Okay. Bwana Yesu asifiwe, watu ya Mungu. Amen. Amen. Hii bonde la baraka wakati tunaanza, mimi nakuwa na sauti ya Mungu. Mama yangu Bene, ukwe nacha kwa nimesa ya ibada mama, ukwe na nisikiliza fio wangu. Mimi nakuwa na siri. Mungu alisemaka pamoja na mimi wakati bonde la baraka limeanza. Mungu aliniambiaka moja wapo ya Mungu. Nishakaongea tu na mama umoya wa bonde la baraka. Mama umoya tu ndo nishakaongea. Na sikujuaka kisi nilidebordaka. Na njoo inanipatia hii nguvu ya kuongea na juu tulikuwa unajua katika wingi wa maneno na nilitaka nikakuja kashtuka nishamwambia basi. Na leo mimi nataka kuisema. Amen. Mimi Mungu aliniambiaka nisikulake hata lumoya makuta yenye natolewa kubonde la baraka. Na mpaka leo ninatii ile amri na ile neno ya Mungu. Sasa wakati unakuya kutana nani, batu wanasema Andrea alikula pesa, anakula pesa. Andrea anakula, ujue mie na Mungu tunatembea aye. Na nini Mungu alisema na mimi? Na mimi natii ile neno na maagizo ya Mungu. Na mimi nahakikisha kwa madhabahu sijawahi. Mimi ndio ninapotezea mbonde la baraka.
na minjo natia mbonde la baraka. Na nisikia batu ya Mungu. Nati ile neno Mungu aliniambiaka. Chochote kinatolewa mjina ya bonde la hata moya Mungu aliniambiaka. Na mpaka leo minati. Tunakuwa tunenda mwaka ya 6 hii. Miaka 5 hii. Minati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile nye minapewa seme ni ikisha kwa yote munjia ya sadaka. Ndio maana uliona hapa batu benye bajue na makuta ya shukrani na nini na hivi niko na neno la Mungu, na kwa na neno la Mungu mimi natembea katika chini ya maongozi ya neno la Mungu. Lakini ule mwenye anabahudumia kwa madhabahu, ule mwenye anabafundisha ni lazima ashiriki katika ile uwezo wa mikono yenu. Ni neno la Mungu. Lakini vya masadaka vya manini na manini, nilisema sitagusia pale. Acha usome kitabu ya nani peke yako. Twende kwa hii 9 na 19 yake mpaka 24. Twende kwa 10 twende kwa 10. Twende kwa 19 mpaka 24. Tusikie nasema nini, tukamate, sababu nataka kusema maneno mengi sana hapa kwa ajili ya mkutano. Karibu. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 9. Sura yake ya 10, tuliacha 9 mama. Sura ya 10, 19 ama 19 mpaka 24. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 10. Mstari wake wa 19 hadi wake wa 24 na 4. Tunasoma kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi niseme nini? Mama Berta, kuwa ukafioka na ukia pale kwako mama. Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu, au ya kwamba sanamu ni kitu? Sivyo. Lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Unaona, bile bitu vyenye binatolewa kwa njia ya kimashetani vyenye habitolewa kwa njia ya kimungu. Na hapa mama yangu naweza kusimama niseme kidogo. Unajua kuna bitu vya mingi vyenye tunapata munjia ya kimashetani. Niseme par exemple, uko mama unaongewa manguo juu ya uasherati, ni sadaka yenye natolewa kwa mashetani hile. Uko nakamata unaenda unaongewa ile mamaongo yenye unaongewa kule, unaileta mwako mnyumba. Unanunua chakula ya ile mamakuta, na kuko wenye bananunua na manyumba ya washerati na najivuna na jitapa. Manake maisha yote uye kama na ile kizazi yote unetia chini ya nguvu za washerati. Halo? Vitu vyenye vinatolewa muibada ya sanamu ni maseremoni ya kimapepo na mashetani. Wewe unaona haiko kitu, si ni nguo tu sawa na manguo ingine, ni chakula sawa na machakula ingine, ni nyumba sawa na manyumba ingine. Na unaweza sikia sana mtu anasimama anasema sibie kwa bali niuzia gari njoo niko natembelea, bali nionga gari na kadhalika na nini na nini. Ndiyo, nani anakatala? Si ni gari? Sutatembea na inatembea, ni gari. Ni gari. Lakini
ni vitu vya vinatolewa kwa ibada ya mashetani isiyokuwa ibada ya umungu. Ni vitu vya vinatolewa kwa shabaha na njia fulani. Kuko ingine mashida tuko tunakutana nazo, ze tuko tunapokea, ze tuko tunapata kanisa, na ndio maana hizi mamaombi inalomba kuveye sana, na Mungu atupatie mecho ya kiroho. Unaweza kuko naombea mtu kushoto, kumbe probleme yake iko kuume. Unanisikia kanisa la Bwana? Yeah. Sababu gani? Batu wabatake kujitambua, na anaweza kuya anaingia mkanisa na naona kama hakuna shida yoyote, hakuna probleme yoyote, na ile gari atahitaji pasteri atembee ndani, anaweza hitaji asembo inaanza fanya huduma ya Mungu, inaanza fanyiziwa hivi na nini na ijapokuwa ni vitu asembo hiyo iko nafanya injili na kadhalika. Hakuna injili kanisa la Bwana. Acha tutembee na migulu, Mungu aone tunavimba migulu kwa kutembea. Usiwazie Mungu anakosa magari zitakuwa muvaa yenyeko normal. Mungu ana magari maelfu, Mungu ana manjia maelfu, Mungu iko na milango ya kubariki batu yake. Lakini sababu weye zamiri yako haiwezi kukuambia na kukuhukumu, kukuonesha ya kwamba hii jambo, hii tendo ni mbaya, ni vitu vya vinatolewa kwa mashetani, ni vitu vya vinapatikana kunjia ya kimashetani. Lakini sababu zamiri yako inakufa, tukwambie nini tena? Ama Mungu aseme na we nini? Inaweza kuata na miaka 10 ngapi. Mtu wa mwisho kwangu kunyumba ilikuwa 2012. Kulikia mtumishi mmoja pale kwangu kunyumba, ndio mwenye niliona alilunguza vitu, alilunguza masipero wax. Haiko vile mke wangu, ndio mwenye niliona. Ilikuwa ya mdepi pale, siyaona mwingine mkristo aseno akuya aseme ishe nete wala ili nete niliongewaka nayo hivi ni babitu ya nani. Maki unakutana ni injili yenye lishaka kufa, haikuwake tena kudunia. Kusema no mie nilitembea hivi, lakini nakuya kutana mimi naishi neki kitu, ni kitu kilitolewa munjia ya kimashetani. Nimekipata, lakini nilikipata munjia yenye haiko halali, munjia yenye haiko mzuri, munjia yenye haimpendeze Mungu na kadhalika. Iko rare de fa ukutane mtu mwenye anaingia muokovu, mwenye ko muokovu leo, ijapokuwa kontrere ya ile iko na jitapa. Na kujitapa kule kwetu Bukavu ndio wanasemaka kisirtuba, na mke anasema niko na kishakoshi kyangu, na huu mtoto unaume uko na kipata kimama yake kinasema aseme kiko na dudu yake na kadhalika. Unakutana na biko nafanya huduma ndani ya kanisa la Mungu. Utaangamia. Usisemako ulikosaka neno la Mungu. Kila chochote ulichotolewa kwenye haikutokana na ibada yenye takatifu uliopata, yenye kutokana na jasho lako, inaweza kuwa kwa njia ya bwizi, inaweza kuwa kwa njia yenye ulioskroke mtu, kamonea mtu, kamzarau mtu, ni masadaka yenye natoka kwa njia ya kimapepo na mashetani. Kanisa ni lazima Mungu ametuaka kama vile makohani. Tubu, bilete kwa Yesu, na Mungu atakuwa amekubariki. Kwa habari ya chakula nimemalizia hapo. Tuguse kidogo juu ya huduma. Kanisa la Mungu tunaanza na ile 11. Tuanzie kumstari wa 10. Hapa pako mambo makubwa. Mtasikia leo venye msikiaka. Amen. Amen.
Tuanzie kwa ile mstari wa 10:11 mama mpaka 12 kwanza, twende karibu. Wakorintho wa kwanza 11. Ndiyo mama, si tunaingia sasa juu ya nani ya mkutano. Ama tuitie ibada. Twende sasa. Karibu. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 11. Mstari wake wa 10 hadi 11. Hadi 12 tuteza tashuka tunaporomoka yote, lakini kuna maneno mengine mimi naweza kusema huko chini. Karibu twende. Ni tunasoma kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani. Inampasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa. Eske ni Swahili ile inasikilikana kwa watu yote? Awe na dalili za kutawaliwa. Halo, babula Femti, dene sivenska. Femti, inte afrikan, hare vi, hare Siberia. Yoho, femti. Lakini femti, ayo hautaionaka hapa na hautaipataka hapa. Lazima mwanamke awe na dalili na alama ya kumilikiwa, ya kutawaliwa. Lazima na sharti. Nirudishe kwetu Afrika. Niko naanza sikia ya kurudia Afrika. Nataka nihubiri Injili. Misitake nikufia na misongo. Kanisa niko tayari kwenda tampori gani kule. Nibakie niko tunahubiri Injili, nitangaze Injili. Lazima mwanamke awe na dalili za kumilikiwa. Wakati mume wako hakumiliki, mume wewe yuko mali ya mtu, unamilikiwa na mtu. Ni Biblia, yani neno la Mungu. Na ukienda yulu ya ile unapita Injili. Haiko huduma tena, haiko mkutano. Inakuwa yako ile na utaulizwa. Usiseme ukusikia neno la Mungu. Ile tu niko samu mimi niko naanza. Nakumbuka Tikiko, mtumishi wa Mungu mzuri, alinifurahisha sana. Nilifata ka extra kake kama nikafurahi sana. Alikomana maisha hivi na hivi. Ase siku yake ya kwanza alienda kuhubiri, bakampatia ende kuhubiri, akaanza kuita watu, anasema mwenye anapenda na kuya, wala mwenye apendi aache. Juu na mimi wenye niko wako siaonaka kitu. Maana nilifurahia pale. Aseme mwenye anapenda na kuya, juu niko na hubiri Yesu, aseme anaweza. Lakini nami mwenye niko na mahubiri siaonaka kitu. Sasa ukitaka ukuye kwake ama ukitaka uache. Lakini leo Mungu amembariki zaidi. Tumshangilie Bwana Yesu. Amen. Twende batu ya Mungu. Kwa ajili ya malaika. Walakini si mwanamke pasipo mwanamume, wala mwanamume pasipo mwanamke katika Bwana. Maana kama mwanamke alitoka katika mwanamume, vile vile mwanamume naye huzaliwa na mwanamke. Na vitu vyote hasili yake hutoka kwa Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe. Mjihukumu nyinyi wenyewe. Malizia mama yangu. Katika nafsi zenu. Mjihukumu nyinyi wenyewe katika nafsi yenu. Na hii ni probleme gani? Ni probleme ya kitambala. Kusema kama mwanamke kunyolewa ni aibu. Mwanaume kukuwa na nywele ndefu ni aibu. Nilichagua tu nikamate hapa kidogo. Batu ya Mungu, batoto ya Mungu. Unajua juu ya nini ilisema mambo ya kichwa sana?
Ukienda hata kuwalawi kule Kiwalawi 21 mstari wake wa 5, Walawi ingine ngapi, utakutana kisiandika ile ni andiko ya mzuri sana. Mnaona leo uko nakutana pastor, uniangalie watu ya Mungu, uniangalie kanisa la Mungu. Mama imeona ikalia mbali huko naniona, uniangalie kwanza mzuri. Si mnaona kisi Mungu aliniumba niko samwe mimi na kuwa na 040, si vile? Alo, aone kisi mandevu yangu najichora. Lakini saa mimi naanza kunyolewa, mimi naelewa neno la Mungu. Siwezi kujichora gisi kutana mtu anajichora hivi anaacha aka ka 040 hapa. Biblia inakatala kwa mwanaume kuacha hii 040. Biblia inakatala. Kama una nyolo unapasha nyolo unakata hivi. Usome ile Walawi. Kama una nyola unapasha nyola hivi. Asante Naomi, unaona mzuri. Angalia mzuri tu. Una nyolo unakata mandevu hivi, unakata huku kote huku mzuri, hapo unatengeneza bien. Njo neno, njo recommandation. Nikisha kamata wembe mimi nenda na palula, mimi nachora, mimi nachaka ka 040 hivi, iko makosa, iko neno la Mungu. Kohani apashe kuwa na bitu sana. Ni neno la Mungu linaturekomande. Alo. Amen. Lakini leo watu ya Mungu hawataka kusikia hiyo ibada. Nisitoke hapa. Unajua juu ya nini Mungu anasema habari ya kichwa sana? Juu hapa tunakuwaka na makonfusion na watu wa mingi banabaki. Kama Mungu anasema habari ya kichwa, sababu kichwa njo ina represente mtu. Na njo maana unaweza kutana mama anaweza vala taka nguo kakanzako, lakini kichwa na malizia kwa makuta. Unakutana nyele anatia, unakutana mapua anatobola, masikio anatobola, unakutana meno anaenda natia kwa iko sama mavi mbaya ya nguruwe, njo anaenda na pagala kumeno. Bila biote kanisa la Mungu anataka tu ajirepresente. Hata anaweza shindwa kumuona huku, njo nakutana mtu sauti kichwa konafanyake visa vile kamba nyele kamba toma. Mungu atusaidie kabisa. Kweli batu ya Mungu. Ni juu kichwa njo ina representa ka mtu. Bwana Yesu atusaidie. Kichwa njo ina represente mtu. Sasa mtu anakuya kumkutano, mtu anakuya na ukuwa naangalia tu majorite ya batu yote. Usizanie kama kwanza mtu ukikutana na mtu anaangalia kama mtu ni kusura. Anakazia mtu anaanza angalia mtu maneno kona niambia iko seria ama mtu iko seria ama ni mgonjwa ama ni nini. Njo maana unakutaka mtu hawezi kubakia tu anakuangalia huko chini kwa naoneza mshtuka. Lakini mtu akikukazia macho kwa macho, unajua kama huyu mtu kuna kitu kona nitafuta hako na kadhalika. Juu kichwa njo ina represente mtu. Kuibada yote ni kichwa. Juu mkichwa njo mtu anatoshaka madecision, njo mtu anakamataka uamuzi, njo mtu anakama kila kitu yote kinatokana na kichwa. Na njo maana Mungu anataka mtu anapasha kujitengeneza. Haiko hivi vya matatuaje. Usizane matatuaje. Usome ile kitabu ya nani ya Walawi, mimi nasema 11 mimi naanza mstari wa 5. Na ukikosea utanikumbusha, nitakusukumia hata maandiko ngapi na kadhalika. Bile byote Mungu anabikatala, sababu anataka tukue mtu mwenye anakuona na kuya kuibada na angalia nasema huyu mtu anafanana ibada. Huyu mtu anafanana Mungu. Na njo maana ukishuka kwa hii 11 huku chini, unakutana hata hapa watu ya Korinto kwa kukaribia meza ya Bwana balianza kutia mo desordre.
Ikaanza kuonekana mkanisa mnakuwa kategoria batu haba watatu. Kuko batajiri, bale batajiri sana, kuko batu bebiko na maisha ya moyenne, na bale batu wa maisha ya chini. Bakengiza madivision, banaanza kujikutana shit, batu ya hivi hatuwezi kuwa na hivi. Haba tumebiko mwe klasi ya hivi hawezi kuwa sawasawa na haba. Banaenda banajikabula. Mungu apate kutusaidia batu ya Mungu. Amina. Ndio maana unakutana hii wa Korinto wa kwanza 11, Paulo anagusia juu ya meza ya Bwana kwa kadiri inaweza kupitika na ikuwe na heshima za umungu, kusudi ibada ipate kuwa na mahana, mkutano ipate kuwa na mahana. Kenye tunafanya batu wengine banakuya kuona, baone kama kiko na mahana mbele za Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie kanisa. Ni hivyo, mtu ni kichwa, mtu ni kichwa. Ndio maana huwezi kujiachilia, unapaswa kujitengeneza sawa gisi neno la Mungu linasema. Maana mtu tu akikuona anaanza kuona imaje ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kuko mtu tu mwenye ukimwangalia kukichwa anaanza sema mama yake na mama. Huyu kama ni shetani wa mikia 12, maraba huyu alitokea wapi? Maraba, kuko tu mtu mwenye unakia sema hata na we hata tuko hapa Bulaya unasema maraba huyu mtu na kadhalika. Maraba wewe peke unaanza tu na kuko hata wewe wakati yenyewe wewe peke tu unajiangalia unasema siwezi enda hivi. Unasikia mtu anaweza shindwa kunawa mwili yote, lakini aka juu njo kanaonekanaka kubatu. Dani ilishi na mambo moya wa vile mi. Nilifanyaka miezi 6 sikonaka kule mama lingiaka mdushi. Asubuhi ni kusirita migulu pale nje chuku anatoa makapara na najimwangia mai hapa napiga mswaki ale anaenda msoko. Miezi 6 sikonaka kule mama anaingia mdushi. Kuko batu ya vile. Miezi 6 mwanamuke sikonaka kwa anaingia, mimi nilikuwa mtoto wa mnyumba, sikonaka kwa anaingia mdushi. Lakini naweza kuambia alikuwa na rense kila siku. Na alikuwa na sukula akajua na yu aka njoo mtu. Ona wazia sasa unakutanana na aka njoo mtu, kumbe mtu aliozaka ndani. Bwana Yesu atupatie neema. Tukimbie mama sura yake ya 12 ama turuke ngapi sasa? Mbona vinanikuia nguvu. Ruka basi 14 mstari wa kwanza na wa pili tumalizie. Mstari wake wa 14. Lakini kuko maneno mingi na saa yetu inaishi. 14 mstari wa kwanza na wa pili. Wakorintho sura yake ya 14. Mstari wake wa kwanza hadi wa pili kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Utafuteni upendo na kutaka sana karama za rohoni. Lakini zaidi kwamba mpate kuutubu. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Amen. Amen. Ukienda 12 unakutana mambo inasemeka pale ni mambo za karama ya Roho Mtakatifu. 13 inatufundisha juu ya upendo. Juu ya upendo, hata unaweza kutoa mwili yako, na kama hauna upendo weye hauko kitu. Lakini neno lingine la zaidi sana lenye linapita mambo yote ni kujua ni kuhubiri. Ni kutafuta gisi ya kumleta mtu kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe.
Huduma ya mahana sana yenye nazidi huduma yote ni mtu kumleta mwingine kwa Kristo. Inazidia mtu mwenye alikuwa mgonjwa anapona. Juu hata mimi napona leo, kesho tena tu nitagonjwa, sababu ni magonjwa ni alama mojawapo ya njia ya kutubeba kwa zile siku zetu za mwisho. Kristo anaweza kuniponya leo na mshukuru, tena kesho nitagonjwa na magonjwa na nisindikiza mimi na kufa. Naweza ona ishara leo, kesho sitaona ishara, itafikia kwa mauti. Lakini ule mtu mwenye unahubiri njo kipawa kikubwa kenye kinaweza kumtosha mtu katika kambi la shetani. Ile njo huduma yenye kuwa na mahana. Ile njo ibada ya kabambi. Ile njo tunaitwa kwayo kanisa la Mungu. Kama unaweza fanya depense, kama unaweza fanya nini, unamvuta tu mtu mmoja kutoka gizani, unamuleta katika nuru ya Yesu Kristo. Mtakuwa umefanya huduma nyeko mkubwa. Na Mungu abariki machache katika jina la Yesu. Amena. Amen. Amen.